कहाँ जा रहा है भोनी? गुड मॉर्निंग फ्रॉम असम नागालैंड बॉर्डर। तो गाइस मोर दिन शुरू है असम नागालैंड बॉर्डर से और स्टूडेंट लेके जाया हूँ 2 जन और आज मार्केट देखिए ठीक है। तो गाइस 2 दिन बाद मैं बहुत बिजी हूँ लाइक काम में ध्यान दे गया होते तो अलग मीटिंग सीटिंग रहे तो जगह से अलग समय नहीं पाता हूँ तो मैं वीडियो सीडियो शूट करके नहीं पाता हूँ। बाकी तो वीडियो आते रही गाइस और वीडियो में तक बनी रहा। जब मलिक फोन कर रहे हो रिसीव नहीं कर ले? हाँ बाबा बाबा इनके एकदम कढ़ाई गरम होते ना এটা কি বানাবে কারিগরটা? বুন্দিয়া। আচ্ছা তো এটা কি এরকম মানে মারাই ফেল না কি কি আছে यहाँ মিক্স কি মিক্সিং হয়? ऑनलाइन कर दो। हाँ हाँ चाचा तो पी ले लो गाइस एखन ड्यूटी में लगेगा है। डीसी सर बहुत ভাল লাগলে देख के धान भोग तोर। हाँ এরকমই কাম करे लगे आदमी। हाँ 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 बहुत ভাল बहुत ভাল। তোনিকের কাটো জানো কি গাড়িটা ভাল সুবিধা পাই দোকানও খুল দিই ঠিনটা আর ধানও কাটেক লাগ যায় মানে एक गली में 2 शिकार। हाँ हाँ राइट राइट ভাল কথা। সিলিন্ডার একটা लेके যাব নাগা বস্তি একটা লাগে আইবি এই কিচ্ছু। হ্যাঁ কি করে আছে দুইটা সিস্টার্স? हाँ या तो गाइस तो मैं सिलिंडर लेके आलो एक नागा बस्ती तो इटा घरे एक्चुअली एखान सिलिंडर मैं डेलिवरी करब सीधे तो रास्ता ठीक हो गए देखा किरकम घर बनाए हैं नीचे যাবো না আমা দেই হয় হয় তোরে আগো দিকে পাঠা 2 জন দেই দে तो साइकिलটা কি বেমার है कर চাকা নাই চালাতে নাকি? চাকা নাই চালাতে। হ্যাঁ উঠাবই বলো তো যাবই না হয়ে গেলে? হ্যাঁ হয়ে গেলে। কোনো প্রবলেম তো नहीं है? नहीं नहीं ठीक है एकदम ओके ओके ना गुड। आदिवासी टाउन पहुंच गली ना। आदिवासी टाउन भाल से खुला ही नहीं हुआ देखो। ए हीरो क्या रोखाई कोई ना आगो दिखे नहीं जाए आइता কাস্টমারে নাই ও কাস্টমারে না একদম হুকান তাকে হে কি করছ এনেকা সব ধান কটাত ব্যস্ত আছে ও হিদকান তো আর হিনাখনো মাটি লং তই নাহিলি মান কষ্টকে গরু মই সেইদিনাখন ক'ত গৈছিলো মই ক'তবা গৈছিলো চাগে উলিয়াম ঘাট এই মানি লৈ সেই মানুহটো তো নাহিলে যদি ৰাস্তাকেইটা বনি যায় সবৰে সুবিধা হ'ব। হল নাই আৰু আছে ৰ এটা বহিবলৈ আৰু এটা আছে বহাই নাই ব্ৰেকটোৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে। পুৰা জোৰ কাই নে জোৰ কৰা আহি পালে দেই বজাৰ এমএলএ ছাৰ ইয়াতে আহিব এইটো গ্ৰাউণ্ডতে আহিব বুজিছে ইয়াতে আহিব এমএলএ ছাৰ সেয়া অঁ এইটো ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। মটুৱা বেংকত গৈছে যাব কোনে যাব অঁ যাব নেকি? দেরি হয়ে যাত রহে না আওয়া আওয়া নাই আমি সোচত রহে নাকি? হ্যাঁ আওয়া कहाँ जा रहा है भोनी? कहीं से गला उठवा उठा ढेर बाजार करला ने आइज उठा 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 किंतु उदगे नहीं जाबो उठिन से दे हई टिट 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 हां हेलो।
पैसाटा यहाँ सिराले ना तो ढेर डाঙर डाঙर बाल्टी साल्टी लेके आओ थर कोन लगो थे बापा दुईटा बाल्टी এটা ना अरे सब के गुतिया न গুটিয়া মানে নহয় গুটিয়া हाँ आगे तो नहीं देख रहा हूँ जा तो दे जाबो दे बाय बाय